আগরতলানি টাউন হল বুসकांगो श्यामाप्रसाद मुखार्जीनि मांथं आचुक रोजागानो आबोनो कारिबो टाउन हलनि मुं भारत केशरी श्यामाप्रसाद मुखार्जीनि मुंगै ख्लायजागानो तिनि कक्थुम ताइ हुकुमु बेदेक बाय लुवा जिजाक श्यामाप्रसाद मुखार्जीनि आचै मासालो खुलुमायाफारै कगनार नागना थांगैयाव साख्लाय मुंरोखा मन्त्रि अक्रा डाक्टर मानिक साहा আগরতলাनि मुक्तधारा हल लुवा जिजाक पान्डाव ब शाखा रों बेदेकनि साक्थारमा बाय बिसिब्रुम रोंफुरनाय रकनि सालो काहामकुक रोंफुरनाय न श्यामाप्रसाद मुखार्जीनि मुंगै सकात याफारजागानो आबोनो कारिब बिसिब्रुम हदा थोंरों हाफांनि सामुंगो जुदा कुक साक्थारमानि बागै श्यामाप्रसाद मुखार्जी सकात चेंजागानो हनै ब साख्लायखा मन्त्रि अक्रा साखा भारत केशरी श्यामाप्रसाद मुखार्जीनि वानसुक मुं ताबुक ब आसुकनो नांकुकमा आताय सं कतालनो श्यामाप्रसाद मुखार्जीनो तुयै ताइब सायमाननानि बागै कबखा एमपी राजीव भट्टाचार्य कगनारगना थांगै शाखा श्यामाप्रसाद मुखार्जीनि हदा सोलायमुंनि खाखामुं बायखे मन्त्रि बखरक सामुं थांगै दङ पान्डाव हासदे हुकुमु बेदेकनि एडभाइजरी कमिटिनि भाइस चेयारमैन सुब्रत चक्रवर्ती कक्थुम ताइ हुकुमु बेदेकनि सेक्रेटारि प्रदीप चक्रवर्ती आकसं कगनारखा उलो रोंसुनाय रंनि बिसिंग कुइज बाथाय मुं कायसाबो खलायजाखा विशेष अवदान থাকে তো ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির নামে একটা এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড চালু করার আমরা পরিকল্পনা রয়েছে যে ওনাকে যথার্থভাবে ওনাকে সম্মান দেওয়ার জন্য টাউন হল প্রাঙ্গণে ওনার প্রতিকৃতিতে একটা স্থাপন আমরা করব সেখানে শুধু তাই নয় ওনাকে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য এবং ওনাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করে আজকের দিনে এই যে টাউন হল ওনার নামে সেটা উৎসর্গ আমরা করব সেই ঘোষণা